Ako si Bae Rina nanganlag ng Matidong. Nagpuyo diri sa Sitio Milaw-Ilaw, Purok 8, Barangay Lawan-Lawan. Ako tong edad 56. Dayon naka full time ko sa hukbo o NPE. Nag-edad pa ko og 16 anyos. Anong nakumbinsi ko nga mag-NPE, gumikan sa na ako'y gusto makabot sa akong kinabuhi ba. Tungod lagi kay kami mga higaonon, lumad, nya layo pod sa mga serbisyo publiko sa naa sa gobyerno. Kami ang pinakaulahi nga maabot mo tong layo kayo ang gintang sa among panginabuhi o bisan sa edukasyon. Dili dali mapaan sa amo. Sa NPE nako, una din ko naka-cut-on, pinaagi sa training sa medic. Nga din ang mga nagtrihatag pod og training katong mga doktor pod nga aliado pod sa revolusyonaryong kalihukan. Grabe kapitos man nga manganak dito niya na kay kontra. Bukod gukoron mi sa sundalo, mo tong nakadesisyon mi nga muuli. Nag-surrender mi atong 1994 dinhi mao nang sa Lawan-Lawan mi nakapuyo sa niagi. Ka-inspire gyud nako, gusto gyud ko nga makahibalo. Kung madugangan ang akong kahibalo nga nahibaluan dito sa bukid plus dinhi nga mamahimong legal o makatabang gid ko sa mga tao. Kini si PD, sige man ani sa amoa dayon. Sige pod mig istorya. Si Gob, sige pod og kanang kuan sa amoa, istorya sa amoa nga kun naa mo'y mga gusto nga abton o gusto mo nga mausab ang pagpalambo sa inyong kinabuhi o panginabuhi, naa ang TISDA. Andam sila nga mo hatag sa inyo og pagtuon, mga training para mahibalo mo kon sa unsa ang gusto ninyo nga maabot. Ang sa TISDA gyud naa din na siya ang tighatag gyud og pagtuon sa mga tawo nga gusto gyud magkat-on bisan unsa nga mata nga iyang gustong katunan. Bini mo ang akong gibati mura ko gidayaw ipay kayo ko nga nakapasar kay grabe ba ya akong uno na makapasar ta mi o dili. Daghan nga training katong sa taga-fisheries, bahin sa pispan. Mo to'y una namong training. Pagsunod na pod Chinese massage ba? Massage o dito sa brigade. Dahil ang uban pa namo mga training, naka-training pud gihapon may kabahin sa panguma, pagimo og banana cake, kamote chip, o kanang banana chip ana. Dahil kasaba cake ana na apel na sa mga training nga among nahumanot. Man ang among kausaban, human sa mga training kay kini na. Ang una sa among panginabuhi development kini ang kahimtang. Dayon katong sa kuan pagpanambal namo naa may gipanghatag-hatag ng mga himan na sa amo nga direkta namo magamit ko na ay mga unsa masamad-samad naagi sa mga ma first aid namo. Dako among kausaban dili na sad may magkuan pa ang mga tawo nga kana ing ana kay naa may apel nga nangaka-apel sa ila nang dili na kay may lisod makatinabangay na. Ang ako yung mensahe sa ila nga kon ang tanang mga FR kay kana lagi ang pag-uli manggod nangandoy na sa kausaban sa panginabuhi. Kay kung dito baya sa sulod NPE kay
wala bayay makuan abot nga matigulang na lang dito kay ako natigulang na gid ko dito. Wala man min naabot nga nausab ang kahimtang sa among panginabuhi sa naa sa gobyerno nga mahimo nang gawas nun nga mabuhi yun nga legal nga panginabuhi. Sa naay mga pagtuon, mga training sa i-conduct sa TISDA, kinahanglan jud nila apilan kay kami. Basta training apil, bahala. Unsa na diha mo apil jud mi kang among hunahuna maedukar, among utok, kuanan mi og kahibalo para magamit sa kung anamo pagpalambo sa among kinabuhi og serbisyo sa among mga parinto. Mauman na ang daghan ang nag-NPA, gumikan mananang wala nahatagig pagtagad ang gusto nga ilang kabuton bitaw ilabi na sa panginabuhi. Kanang dili mahatagan o bili ang ilang mga hangyo, kanang mga reklamo nila, unsaon sila. Mao na ang pinakakuan jud kay kami, organizer mi pod sa NPA dito sa Bukid, kana ang pinakauna nga ma-organize atod pa ni General De Leon kung nun sa daw ang pamaagi ana, pero giingnan po namo sila nga kabahin mi sa mutabang ana nga gusto po namo nga mausab ang panginabo. Dili man gani mausab gyud nga katong murag automatic nga usab dayon. Nasa hinahinay inang ang kay di man lagi pod maapas kay hinahinay pod mausab ang pagpalambo sa panginabuhi sa uban. Kay mao man pinakakuan yun nga ma-organize sa NPA. Kay sa ato bayang Pilipinas kay ang assessment baya subay sa Philippine Eagle kay 80% poverty. Nya kun ang tanadaghan ang maglisod, paborable na nga ma-organize sa NPA. Unya kun gusto natong palungon ang NPA, kun kana nga mga issue, dili pud na dali mapalong ang pag-NPA. Daghan gihapon ang musalmo tungod sa kalisod. Daghan ang mabutahan, mahimong masampungan ang ilang mata kay ang ilang mga madungog katumang pinaka mga maayong propaganda nga hangtod karon natigulang na lang ni wala namo naabot kadto nga propaganda. Ako dako man gyud ko pasalamat sa TISDA kay ang TISDA gyud maoy nakasugod nga naedukar gyud ang amo, naedukar ang kahibalo namo na tagaan o kuan ba nga mahibalo mi. Ay si PD sige ani-anhi, sige istorya-istorya sa amo sa panginabuhi unsaon na tingo mausab. Okay, sige man po mi pangutana sa iya. PD unsaon man ang mga processing anang mga ingani PD. Ingon siya nga sige kay tana man ka inyong ganahan. Ana sige magkandakta sa mga training mo to. Una gyud ni dako gyud mi og kalipay pasalamat gyud sa TISDA nga naedukar mi. Ang suporta gyud pod sa LGU gikan sa ila ni Mio. Dako pod og katabang nga ni support gyud sila sa amo kun moadto lang sa iya ni Mayor makahibalo lang siya mutabang gyud ang LGU sa amo.